प्रवासी मजदूर की खुली किस्मत, रातों रात बना करोड़पति। एक प्रवासी मजदूर की रातों रात किस्मत बदल गई है, वह करोड़पति बन गया है। करोड़पति बने युवक का नाम मुन्ना अली है और उनका घर हरिश्चंद्रपुर के मरडंगी में है। गुरुवार की दोपहर मुन्ना ने भवानीपुर ब्रिज चौराहे पर टिकट विक्रेता इसराउल हक से 150 रुपए में 25 सेम डियर लॉटरी खरीदा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. शाम को नतीजा आने के बाद उसके टिकट नंबर चेक किया तो पता चला कि 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। इसके तुरंत बाद मुन्ना और उसके परिवार के सदस्य खुशी से झूम उठे। हालांकि लॉटरी में इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद उन्हें सुरक्षा में कमी का एहसास हुआ और उन्होंने हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मुन्ना को थाने ले गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मुन्ना के परिवार में एक बुजुर्ग पिता, पत्नी और बेटा है। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है जो किसी तरह परिवार चलाता है। वह एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है जो किसी तरह गुजारा करता है। वह अपने गरीब परिवार में समृद्धि लाने के लिए कभी कभी लॉटरी टिकट काटता है और बस इसी तरह उसने लॉटरी टिकट खरीद लिया और इसी तरह वह रातों रात करोड़पति बन गया। मुन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं लॉटरी टिकट खरीद कर रातों रात 1 करोड़ रुपए जीत लूंगा। मैं इस पैसे से एक सुंदर घर बनाना चाहता हूँ और कुछ जमीनें खरीदूंगा। मैं अपने बेटे की शिक्षा के लिए भी पैसे बचाऊंगा। বাড়ি করব আর জায়গা কিনবো। এরকম কি করে আপনার ছেলে? তো দিল্লিতেই থাকে, প্লাস্টিকের কাজ করছিল। কত বছর ধরে কাজ করছে? 14 বছর। কবে বাড়ি ফিরে এসেছে আপনার ছেলে দিল্লি থেকে? 1 মাস হলো আসা। এই যে এত টাকা পেলেন আপনারা, এই বাড়ি করার পাশাপাশি আর কি কাজ করবেন, কি ভাবছেন? জমি কিনবো কিছু। আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা তো খুব বড় লোক নাই। বাড়িতে খাচ্ছি। বাড়িতে কে কে রয়েছে আপনার? আমার তো বউ মারা গেছে, আমি আছি, ছেলে আছে। তো আপনি কি বাড়ি করতে পারেননি? না, আমি বাড়ি করতে পারি। এই টাকা কি বাড়ি করবেন? হ্যাঁ, বাড়ি। আপনার নাম? মুস্তাক। আপনার বাড়ি? মারাডাঙ্গি। কি হলো ওটা? ছেলে। প্রথমে তো এই যে টিকিট উনি খুব কমই কাটতেন, আর তিনি থাকতেন দিল্লিতে। সেখানে প্লাস্টিকের কাজ করতেন। নেহাতি গরিব ছেলে, দিনমজুর করে কোনো রকম দিন কাটত। বিগত দিনে ওনার মা মারা গেছে, তারপরে আবার ওই পরিবারের মধ্যে আবার বিয়ে হলো, সংসার হয়েছে, একটা মেয়েও আছে তার, এবং ভাগ্যবতী মহিলা ওর স্ত্রীটা আছে। তারপরে পরবর্তীতে আমাকে একটু ফোন করলো যে না, আমার মামা আমার লেগে গেছে, 1 কোটি টাকা লেগে গেছে। তার জন্য আমি তার বাড়িতে গেলাম, গিয়ে সেখানে তাকে আশ্বস্ত করলাম, নিশ্চিন্ত করলাম ওকে। এবং পরবর্তীতে আমাদের যে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার যে আইসি সাহেব, ওনাকে ফোন করলাম। উনি আবার আমাদের ওখানে গিয়ে প্রোডাকশন পাঠালেন। প্রোডাকশনের মাধ্যমে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসলেন থানাতে। খুব যত্ন সহকারে আমাদের এখানে এনে থানাতে রাখলেন এবং ওনার টিকিটটাও দেখলেন। দেখে নিয়ে বললেন যে না, 1 কোটি টাকা নিশ্চয় লেগে গেছে। এই 6টার সময় সেই বাড়িঘর কোনো কিছু নেই, সাধারণ একটা জমি জামাও কোনো কিছু নেই। জন্মজুরি খেটে খেয়ে দিনক্ষণ গুজরাচ্ছে আর কি। আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে ছেলেটা কোনো একটা বিজনেস করুক বা বাড়িঘর করুক, জমি জায়গা কিনুক। আমরা এটাই আশা করছি গ্রামবাসী মিলে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ আহাদ আলী। আমার ওয়াইফ হলো জনপ্রতিনিধি। কোন বুথের? মারাডাঙ্গি বুথের।